یہ فولڈ ہوا ہے اور یہ فار ایگزامپل آپ لوگ امیجن کریں کہ یہ فار ایگزامپل نیچے گروئن ایریا ہے، یہ اسکروٹل ایریا ہے. کون سا ایریا ہے؟ اسکروٹم. مطلب یہاں پہ ایکسٹرنل اوبلیک اس طرح فولڈ ہوا ہے، نیچے اسکروٹم کی طرف ہے. اب یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، کبھی نہیں بھولو گے، ادھر فوکس کریں. اس فیشیل ٹرانسورسیلس کے بعد پیریٹونیم ہے اور پھر آرگن ہے. اگر یہاں پہ ایک آرگن پڑا ہے، یہ آرگن ہے، ایبڈومینل آرگن ہے. اگر یہ آرگن اپنی نارمل پلیس سے مس پلیس ہو جائے تو اس کو ہم ہرنیا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہرنیا. اب ادھر دیکھیں، یہ کون سا رنگ ہے؟ سپرفیشل انگوینل رنگ. یہ کون سا ہے؟ ڈیپ انگوینل رنگ. ان دونوں رنگ کو اس طرح آپس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ملاتے ہیں. جب ان دونوں کو ہم ملائے تو ایک راستہ بن گیا کہ نہیں؟ ایک کینال بن گیا کہ نہیں؟ دا اسپیس، سن لے، دا اسپیس بٹوین superficial inguinal ring and deep inguinal ring is called inguinal canal. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ inguinal canal. تو اس ایریا کو ہم کیا کہیں گے؟ inguinal canal. That is called inguinal canal. یہ inguinal canal ہے. اب ادھر سن لے، اگر یہاں سے ایک کنٹینٹ، بہت امپورٹنٹ کوشچن بتانے جا رہا ہوں، ایسا کنٹینٹ جو ہمارے پاس یہاں سے مس پلیس ہو جائے اور کس رنگ میں انٹر کریں؟ ڈیپ میں، اور اس کینال کے ذریعے جائے اور کس رنگ سے نکلے؟ سپرفیشل. اور وہ کنٹینٹ کہاں پہ پہنچ جائے؟ اسکروٹم میں. تو اسکروٹم میں اگر اوپر سے نیچے کنٹینٹ چلی گئی تو اسکروٹم سویلنگ ہوگی کہ نہیں؟ تو سویلنگ آف دا اسکروٹم از دیئر بیکاز سم کنٹینٹ فرام دا اپر پارٹ مس پلیس ٹوورڈ دا اسکروٹم. لیکن یہ کنٹینٹ کس رنگ سے انٹر ہوا تھا؟ ڈیپ رنگ سے. کس رنگ سے باہر نکلا؟ سپرفیشل سے، اور اسکروٹم میں پہنچ گیا. ایک کوشچن لکھنا نہیں ہے، فوکس کرے ادھر. پھر یہ کنٹینٹ پھر مس پلیس ہوا، لیکن اس کنٹینٹ نے ایسا کیا کہ فیشیا ٹرانسورسیلس کو رپچر کیا. اس کنٹینٹ نے کس کو رپچر کیا؟ فیشیا ٹرانسورسیلس. اور نیچے آتا رہا اور اس رنگ میں انٹر ہو کر کس رنگ سے نکلا؟ سپرفیشل سے، اور کدھر پہنچ گیا؟ اسکروٹم میں. اب دونوں میں فرق ہے تو دونوں ہرنیا، دونوں میں مس پلیسمنٹ ہے، لیکن ایک انٹری کر رہا ہے کس کے ذریعے؟ ڈیپ رنگ کے ذریعے، اور ایک انٹری کر رہا ہے بائی رپچرنگ دا فیشیا ٹرانسورسیلس. تو ایسا ہرنیا جس میں کنٹینٹ ڈیپ رنگ سے انٹر ہو جائے اور کس رنگ سے باہر نکلے؟ سپرفیشل رنگ. اس کو ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ انگوینل ہرنیا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انڈائریکٹ انگوینل ہرنیا. یہ نام سنے کہ نہیں؟ انگوینل ہرنیا از ڈیوائڈڈ انٹو ٹو، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ. تو ایسا ہرنیا جس میں ابنارملی آرگن اس رنگ سے انٹر ہو اور اس رنگ سے باہر جائے اور اسکروٹم کی سویلنگ کرے، اس کو انڈائریکٹ انگوینل ہرنیا کہتے ہیں. اب ادھر دیکھیں، اگر ایسا جو ڈائریکٹلی کس کو رپچر کرے؟ فیشیا ٹرانسورسیلس، اور یہ جا کر اس رنگ سے نکلے اور کدھر جائے؟ اسکروٹم میں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں جی، ڈائریکٹ انگوینل ہرنیا. یہ ہمارے پاس ڈائریکٹ ہے. اب دونوں میں آپ لوگ تھوڑا سا ٹائم لے، 1 منٹ لیکن سمجھنے کی کوشش کریں. دونوں کی ایگزیکٹ پوائنٹ ڈفرنٹ ہے کہ انٹری ایگزیکٹ سیم ہے؟ انٹری ڈفرنٹ ہے. ایسا ہرنیا جو ڈیپ رنگ سے انٹر ہو جائے وہ کیا ہے؟ انڈائریکٹ ہے. اور ایسا ہرنیا جو فیشیا ٹرانسورسیلس کو رپچر کر کے انٹر ہو جائے وہ ڈائریکٹ ہرنیا ہے. اب ادھر کوشچن سن لیں. پیشنٹ آئے ہیں کلینک میں، اس میں اسکروٹم کی سویلنگ ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اسکروٹم انفیکشن نہیں ہے، کوئی اسکروٹم میں کینسر نہیں ہے، کوئی آرگن ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف ہرنیٹ ہوا ہے. یہ کب ہو سکتا ہے؟ اگر ایک بندہ زیادہ وزن اٹھائے تو ایبڈامن کو فورس زور لگ سکتا ہے کہ نہیں، اور یہاں سے کوئی آرگن ڈسکنٹینیوڈ ہو، ہرنیا ہو سکتی ہے. کوشچن یہ ہے، پیشنٹ کو لیٹائے کس پوزیشن میں؟ سپائن پوزیشن میں. پیشنٹ کو لیٹائیں گے اور اس کی جو سویلنگ ہے اس کو ہم کیا کریں گے؟ ریڈیوس کریں گے فنگر سے. جب وہ ریڈیوس کریں گے تو اسکروٹل سویلنگ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. پھر ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں؟ وہ یہاں پہ انٹیریئر سپیریئر ایلک اسپائن ہے، اس کے ساتھ کس رنگ کو لوکیٹ کرتے ہیں؟ ڈیپ رنگ کو. وہ ڈیپ رنگ پہ تمب رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ تمب. پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ اٹھ جائے. جب وہ اٹھے گا، آپ نے تمب ادھر رکھی ہے کس رنگ پہ؟ ڈیپ رنگ پہ. تو آپ نے رنگ کو اکلوڈ کیا ہے کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں رنگ اکلوژن ٹیسٹ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رنگ اکلوژن. پیشنٹ کو آپ بتائیں گے کہ آپ کف کرے. کیا کرے؟ کف. تو کف کرنے سے پریشر کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے. تو اگر وہ کف کرے اور اس کی سویلنگ نہ آئے، سویلنگ، اس کا مطلب
یہ جو ہرنیا تھا یہ ادھر سے آیا تھا پہلے, ہم نے یہ رنگ بلاک کیا ہے نا, تو جب یہ بلاک کیا تو پھر ہرنیا آ سکتا ہے نہیں. اور اگر رنگ بلاک کرنے کے بعد بھی ہرنیا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہرنیا رنگ سے ہوا ہے کہ فیشیا ٹرانسفر سیل سے, فیشیا ٹرانسفر سیل سے ہوا ہے. اب سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو ایسا ہرنیا جس میں ڈیپ اکلوژن رنگ پوزیٹیو ہو, پوزیٹیو کا مطلب کیا ہے, مطلب اگر ہم رنگ کو اکلوڈ کریں پھر بھی ہرنیا ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ ڈائریکٹ ہے کہ انڈائریکٹ, اٹ از اے ڈائریکٹ انگوائنل ہرنیا. یہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ ہے. آپ نے رنگ کو اکلوڈ کیا لیکن پھر بھی ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہاں سے کنٹینٹ گئی ہے, تو یہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ انگوائنل ہرنیا ہے. تو اس اسٹیٹمنٹ کا جو ڈائگنوزس ہے یہ کون سا ہرنیا ہے؟ دیٹ از کالڈ ڈائریکٹ انگوائنل ہرنیا. سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہے تو پیور اناٹمی, اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. ڈائریکٹ انگوائنل ہرنیا اینڈ انڈائریکٹ انگوائنل ہرنیا میں یہ فرق ہے کہ ایک ڈیپ رنگ سے انٹر کرتی ہے اور ایک ڈائریکٹ فیشیا ٹرانسفر سیل سے. وچ ہرنیا, اوکے, وچ ہرنیا از کامن ان چلڈرن اینڈ وچ ہرنیا کامن ان اولڈر؟ ہاں, وائی؟ ایکسیلنٹ. ایک تو ان لوگوں نے زیادہ ٹائم ویٹ لفٹنگ کا کام کیا ہوگا, اور اولڈر ایج میں جو مسل ہے وہ ویک ہو جاتی ہے, تو ویک مسل رپچر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو ڈائریکٹ ہرنیا کامنلی افیکٹ اولڈر پیپل, جو انڈائریکٹ ہرنیا ہے یہ چلڈرن اور ینگ میں زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو اس کی ڈفرنس ہے. اندر کوشچن ٹو ریمبر فار دا ایگزام از کہ اگر ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہرنیا آ جائے, what will be their relation, anatomical relation to the inferior epigastric artery. یہ ایم سی کیوز بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, کہ جب سرجن سرجری کرتا ہے, ادھر دیکھیں, جب سرجن سرجری کرتا ہے اور دونوں کی چاہے ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ ہے, دونوں کی ٹریٹمنٹ ہے ہرنیو ریپی, ہرنیو ریپی, ریپیئرنگ آف دا ہرنیا. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ ہم میش لگاتے ہیں. میش کا نام سنا ہے؟ میش لگاتے ہیں. میش وہ جال سا ہوتا ہے, وہ ہرنیا کو ریڈیوس کرتے ہیں, وہ جال سا لگاتے, اس کو اسٹچ کرتے تاکہ وہ باہر پھر نہ آئے. بائی پلیسنگ میش وی کین ریپیئر دا ہرنیا, دیٹ از کالڈ ہرنیو ریپی. کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اگر کوئی آرگن مسپلیس ہے تو سرجیکلی اس کو ہم کیا کریں گے؟ واپس اپنی پوزیشن پہ لائیں گے. جی, چیز آ جائے مطلب یہ کہ وہ ہرنیا آ جائے. نیگیٹو کا مطلب وہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, کلیئر ہے کہ نہیں؟ پازیٹیو کا مطلب ہرنیا اسٹل دیئر, اس کا مطلب یہ ڈائریکٹ ہے, نہیں آئے گا تو وہ پھر انڈائریکٹ ہے. کلیئر ہے؟ میش ریپیئر کرتے ہیں جس کو ہم ہرنیو ریپی کہتے ہیں. ایک اور ایم سی کیوز کوشچن دیکھیں, اگر فار ایگزامپل ایسا کرتے ہیں کہ یہ مڈ لائن ہے, باڈی کی مڈ لائن ہے, بالکل دس از اے مڈ لائن, یہ مڈ لائن ہے. ٹھیک ہے, چیسٹ والے ایریا ہے مڈ لائن. یہاں پہ ایک آرٹری ہوتی ہے, سن لے, دس آرٹری از کالڈ انفیریئر ایپیگیسٹرک آرٹری. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, انفیریئر ایپیگیسٹرک آرٹری, دس از انفیریئر ایپیگیسٹرک آرٹری. اگر سرجن سرجری کرے اور اس کو جو ہرنیٹڈ آرگن ہے وہ مل جائے یہاں پہ, دس ہرنیٹڈ آرگن, یا ادھر مل جائے تو پھر کہانی ڈفرنٹ ہے. ادھر جو ہرنیٹڈ آرگن ہے یہ اس آرٹری کی میڈیل ہے کہ لیٹرل ہے؟ لیٹرل ہے, کیونکہ باڈی کا مڈل تو یہ ہے نا, جو بھی چیز اس آرٹری کی اس سائڈ پہ ہوتی ہے کیا ہوگا؟ میڈیل ہوگا. ایسا ہرنیا جس میں ہرنیٹڈ آرگن ہمیں مل جائے لیٹرل ٹو انفیریئر ایپیگیسٹرک آرٹری, بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ دیٹ ول بی انڈائریکٹ انگوائنل ہرنیا. ایسا ہے نا, انڈائریکٹ انگوائنل ہرنیا. یہ بھی ایم سی کیوز ہے کہ انڈائریکٹ انگوائنل ہرنیا کی ریلیشن کس آرٹری سے کمپیئر کرتے ہیں؟ انفیریئر ایپیگیسٹرک آرٹری. If inferior epigastric artery is seen by the surgeon اور herniated part of the body اس آرٹری کی کس سائڈ پہ پڑی ہو؟ لیٹرل, that will be indirect inguinal hernia. اور اگر کسی کو ہرنیا ہوا ہے اور وہ آرگن ہمیں کہاں پہ مل جائے؟ میڈیل, medial toward inferior epigastric artery, this concept is called direct inguinal hernia. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈائریکٹ انگوائنل ہرنیا. کلیئر ہے؟ آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے, ایم ڈی لائی یا ایم ڈی ڈونٹ لائی بھی لکھ سکتے ہیں. ایم ڈی لائی, مینیجنگ ڈائریکٹر جھوٹ بولتا ہے, لائے. ٹھیک ہے نا, ایم ڈی لائی. ایم ڈی اسٹینڈ فار, ایم اسٹینڈ فار, اگر کنٹینٹ کیا ہے؟ ایم فار
medial है medial, that will be direct. If there is medial, it will be direct. लेकिन L का मतलब क्या है, अगर कंटेंट लेटरल है तो I for indirect hernia होगा. क्लियर है? तो medial to inferior epigastric artery the hernia will be direct. अगर लेटरल कंटेंट पड़ा है तो it will be indirect. इसका मतलब ये है. तो MD लाइव में आप लोग को आसानी होगी, M for medial content लेकिन D for direct inguinal hernia. लेकिन जो L है, L stand for lateral content और I for indirect hernia. लेकिन रिलेशन किस हिसाब से ले रहे हैं, विच स्ट्रक्चर, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी. ये एमसीक्यूज याद रखें, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के हिसाब से इसको हम डिस्कस करते हैं. ओके जी, एक और क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. केस देखें, a male baby is born normally but on examination there is absent testes in the scrotum. ठीक है, दिस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन सर्जरी. एक मेल बेबी है जनाब, ठीक है, जाने अब चली जाए. ओके, एक मेल बेबी है जनाब, वो पैदा हुआ है. इसका मतलब यह है कि उसकी स्क्रोटम की एग्जामिनेशन पे उस पर टेस्टिस नहीं है. ठीक है, एंड इन्वेस्टिगेशन शोज that it is stuck. It is stuck in the एब्डोमेन. कहाँ पे स्टक है, एब्डोमेन में स्टक है. अब यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एक मेल बेबी है, वो पैदा हुआ है लेकिन बाय बर्थ उसकी जनाब स्क्रोटम में टेस्टिस एब्सेंट है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने यह बताया कि वो कहाँ पे स्टक हुए हैं, एब्डोमेन में. मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, अब कोई बंदा एम्प्टी स्क्रोटम ना बताए, ठीक है ना, ठीक है ना. नहीं, लैक ऑफ स्क्रोटम नहीं है, स्क्रोटम इज देयर बट लैक ऑफ टेस्टिस है, उसके अंदर टेस्टिस नहीं है, स्क्रोटम इज देयर. ओके, सेम क्वेश्चन पे एग्जामिनर पूछता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, डायग्नोज बताए, इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी बताए, और इसकी टीओसी, टीओसी स्टैंड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस भी बताए. अगर एक बच्चा पैदा हो जाए बाय बर्थ उसकी स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं है, इसका मतलब यह है इसकी डायग्नोसिस भी बताए, उस टाइम पे आप क्या करेंगे, मतलब इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे, ट्रीटमेंट क्या करोगे, अगर नहीं करोगे कुछ तो कॉम्प्लिकेशन भी बताए. तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, एक स्टेम पे 4-5 एमसीक्यूज इसके हल होते हैं. हाँ जी, एनीवन, कोई भी बंदा इसमें कोई भी फील कर सकता है जी. सर्जरी, हम सर्जरी करते हैं, वो सर्जरी जिस पे हम टेस्टिस को एब्डोमेन से नीचे लाकर स्क्रोटम में दोबारा फिक्स करें, उस सर्जरी का नाम क्या है, आर्कियोपेक्सी. आर्कियोपेक्सी, आर्कियोपेक्सी is a surgical technique where the abdomen open by the surgeon and back keep the testes back into the scrotum. इसको आर्कियोपेक्सी कहते हैं. ठीक है ना, पेक्सी मीन fixing the testes back in the scrotum is called archiopexy. और डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस इज कॉल्ड क्रिप्टोर्चिडिज्म. ठीक है ना, इसका नाम क्या है, क्रिप्टोर्चिडिज्म सर्जरी में. ठीक है, एब्सेंट टेस्टिस बाय बर्थ इज कॉल्ड क्रिप्टोर्चिडिज्म. ठीक है ना, ये इसकी डायग्नोसिस है. और अगर ये ना आए एग्जाम में तो क्रिप्टोर्चिडिज्म की बजाय, बात है नहीं ना यार, क्रिप्टोर्चिडिज्म ना आए एग्जाम में, इसकी जगह पे वो दे सकते हैं
अनडिसेंडेंट टेस्टिस। ठीक है, ये आसान है ना, दैट इज कॉल्ड अनडिसेंडेंट टेस्टिस। अब इससे ये पता चला कि बाय बर्थ व्हेन द बेबी इज स्टिल इनसाइड द मदर यूट्रस, तो टेस्टिस आर फॉर्म इन द स्क्रोटम और एब्डोमेन। एब्डोमेन में स्क्रोटल फॉर्मेशन अकर इन एब्डोमेन, बट जस्ट बिफोर बर्थ ऑफ द बेबी द स्क्रोटम, जो टेस्टिस है, इट इज डिसेंड टुवर्ड द स्क्रोटम। तो मतलब तकरीबन कोई 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता पहले एब्डोमेन में जो बनी हुई टेस्टिस है वो फिर किधर चला शुरू कर देती है, स्क्रोटम में। कभी कभार रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन आती है या सही तरीके से टेस्टिस डेवलप नहीं होती, तो बाज़ बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके बाई बर्थ स्क्रोटम में जो टेस्टिस है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। लेकिन जहाँ पे बनी है एब्डोमेन में वहाँ पे तो होती है, इसलिए नॉर्मली टेस्टिस शुड बी डिसेंडेड डाउनवर्ड टू द स्क्रोटम। If it is remain still in the abdomen after the birth, the condition is called undescended testis। ठीक है, और इसको हम क्रेप्टोर्चिडिज्म भी कहते हैं। तो फिर यहाँ पे कट लगाकर टेस्टिस को नीचे हम किधर लेके जाते हैं, स्क्रोटम में, ताकि उसको फिक्स कर सके। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी इज अ टेस्ट, इट इज अ microscopical examination to see where the exact location of testis। अल्ट्रासाउंड ये बता सकता है कि टेस्टिस इज देयर इन द एब्डोमेन, लेकिन वो एग्जैक्ट एरिया नहीं बता सकता। लेप्रोस्कोपी विल स्पेसिफाई कि किस एरिया में ये स्टक है, ताकि उस हिसाब से फिर सर्जन कट लगाए और उस टेस्टिस को नीचे लेके आए। मुझे इसका सवाल जवाब दे दें कि वाई टेस्टिस इज नॉर्मली डेवलप इन द एब्डोमेन बट बिफोर द बर्थ इट इज गोइंग टुवर्ड द स्क्रोटम। वाई, व्हाट इज द रीजन? एक्सीडेंट, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। टेस्टिस जो है इट इज वर्क बेस्ट स्पेशली 1 डिग्री लेस देन द टेम्परेचर ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन का टेम्परेचर ज्यादा होता है, स्क्रोटम का टेम्परेचर कम होता है। तो बनती तो टेस्टिस ऊपर है, लेकिन फंक्शन करने के लिए इसने 1 डिग्री कम पे काम करना है, इसलिए ये बर्थ से पहले कहाँ पे डिसेंड करती है, स्क्रोटम में जाती है। ये क्वेश्चन याद रखें। अब अगर ये टेस्टिस रिमेन हो गए कहाँ पे, एब्डोमेन में, कभी कभार 1 टेस्टिस होती है और 1 टेस्टिस नहीं होती। ऐसे लोग भी होते हैं कि 1 टेस्टिस स्टक, 1 टेस्टिस इन द स्क्रोटम। इसको यूनिलैटरल क्रेप्टोर्चिडिज्म कहते हैं, 1 साइडेड। अगर दोनों है तो उसको फुल क्रेप्टोर्चिडिज्म कहते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं, डॉक्टर ये भी कहते हैं कि कोई सर्जरी करने की जरूरत नहीं है, ये टेस्टिस कुछ वक्त के बाद खुद बहुत स्क्रोटम में आ जाएगी। वो इसलिए कि अगर वो अल्ट्रासाउंड से या लेप्रोस्कोपी से ये देखे कि टेस्टिस का रास्ता साफ है, वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो फिर चांस ये है कि ये बंदा जब एक्सरसाइज करेगा तो फिर टेस्टिस जनाब, अगर फॉर एग्जांपल उसमें इस तरह कोई मूवमेंट आ जाए तो फिर ये किधर जा सकती है, स्क्रोटम में। ऑब्स्ट्रक्टेड टेस्टिस, अगर रास्ता ब्लॉक है तो बिल्कुल नहीं आ सकती। अगर कोई बंदा कहे कि ये बच्चा जब 10 साल का हो जाएगा, 12 साल का, तो इसका टेस्टिस नॉर्मल पे आ जाएगा, ये गलत बात है। ये गाँव में लोग करते इस तरह चीजें, जब तक इन्वेस्टिगेशन पे कंफर्म ना करे किसी भी पॉइंट पे रिलाई नहीं करना चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट आर्कियोपेक्सी करते हैं। अगर ये ना करे और इस बंदे का एज 15-16 साल हो जाए, प्यूबर्टी में जाए, तो कैन द टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन? नो, दिस पर्सन विल बिकम इनफर्टाइल फॉर लाइफ। ये इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकता है। तो नंबर 1 कॉम्प्लिकेशन इज इनफर्टिलिटी, इसलिए ऑन द स्पॉट टाइम पे आर्कियोपेक्सी जरूरी है। अगर ये टेस्टिस एब्डोमेन से नीचे ना लेके आए एंड इट इज रिमेन स्टक इन द एब्डोमेन अप टू प्यूबर्टी, इट विल इंक्रीज द रिस्क फॉर इनफर्टिलिटी। कमिंग फ्यूचर टाइम में इनफर्टिलिटी, और जो टेस्टिस है, इंसान की एज बढ़ती जाएगी तो टेस्टिस में चेंजेस आएगी, तो फिर इट डजंट स्टे एंड वर्क बेस्ट एट एब्डोमिनल टेम्परेचर, तो उसमें एबनॉर्मल चेंजेस आ सकती है कि नहीं, तो इट विल लीड टू टेस्टिकुलर कैंसर। क्या हो सकता है, टेस्टिकुलर कैंसर। तो टेस्टिकुलर कैंसर इज आल्सो मे बी देयर फॉर दी व्हाट, आंसर इज कॉम्प्लिकेशन। लेकिन आप लोग को अगर एनएलई में आ जाए या एफसीपीएस में भी आए, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनडिसेंडेंट टेस्टी, आंसर इज इनफर्टिलिटी। ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। और अगर आ जाए कि मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन क्या है, वो टेस्टिकुलर कैंसर है। ठीक है, तो टेस्टिकुलर कैंसर इज द डेंजरस कॉम्प्लिकेशन, बट मोस्ट कॉमन जो ज्यादातर लोग को होता है वो क्या है, वो इनफर्टिलिटी है। जी ओके, वेरी गुड क्वेश्चन ही रेज। ये किस एज में की जाती है? इट कैन बी डन एट एनी एज, कोई भी एज में, इसके लिए कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है।
مطلب یہ ہے کہ 2 سال یا 1 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس میں پھر سرجری کرنا آسان ہوتا ہے، مطلب کٹ لگانا، ٹیشوز وغیرہ تھوڑے سے ڈیولپ